बाल्य विवाह विषय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विथ मामा। आम आसिक कटक रे पहुँची माने बाली यात्रा देखा माने बहुत कष्ट करके आम आसिक पहुँचीचु कौन कह एक्चुअली काले मोर माने मो मुंड बुले टिके माने केमती देहटा हो जाए से जूतार अरख पत्र पूरे आनी कारण मत कारण आम गोटे सार कहते स्कूल टाइम एमती पूरेले किसी बांती कि मुंड बिंधा हेनी से मोर गोटे विश्वास अच्छी आउ कि हेनी से एमती पूरे आनी श्रावणी भी पूरे आनी मैंने टाइम पाखापाखि 5टा है आम कटक पहुँची कटक व्यू तो प्रथम थर जाऊँगी बाली यात्रा देखा कौन केमती बाली यात्रार अनुभूति रोचे ये पहुँची गलु बाली यात्रा माने ऐतिहासिक बाली यात्रा रे एटा हूँ से गेट जो गेट को मुझे माने कौन दीर्घ दिन धरी देखी आसूली आज सामने देखिली यही गेट रे फोटो उठाई एत भिड़ बाबरे आठी भितर को एंट्री करू करू एमती किसी भिड़ आते माने राति होते भिड़ अधिक होने पहुँचु पहुँचु एम नजरटा ही झुमका उपर ही पड़ा देखो भेराइट प्रकार जिनस पड़ी आईटा हूँ माने कौन कि आइसक्रीम तो आम जानु बाकी भल लगुला खाइबा आम के खाई नथिले सेटा को तो फास्ट आम सेटा को खाइलु टेस्ट बहुत भल थिला आईटा से दोली जो दोली की माने कौन बसवाई से छाती रे तो मोर साहस नहीं माने एते डर लगुला देखते से जो उच्चारे बसी माने से पूरा उल्टे दौजी माने बाबरे जो माने जो माने बस साल्यूट मारिया पड़ो आठी विभिन्न प्रकार ड्रेस वन पीस भेनिटी जहाँ आपण किनी पारिबे एठी देखो भीड़ तो कहे माने न कहयाटा ही भल आठी देखो ये आम पर्स देखुलु माने नबा घर को आईटा गोटे दोली एटा पूरा ऊपर को उठे तलू को खसे दूसरी आई रामदोली हूँ मेलार सबुठ बिगेस्ट रामदोली जोटार कि आम बसवाई लाइन देचु एटा तो सबुठ हाएस्ट देखा देखा बसवा कौन केमती लगुच लंबा लाइन माने एटा सब हाएस्ट दोली माने पाखापाखि 45 मिनट छिड़ा है पर आम लाइन पड़ेगा आम बसिलु आबे स्टार्ट है नाई आने कौन आम बसीचा ऊपर देखो एमती किसी देखा जाउची माने भ्यूटा आते माने डर लगुला देखो ऊपर केते सुंदर लगुच चारिआडे खाली लाइटिंग लाइटिंग मस्त लगुला स्टार्ट है देखा एते समय गाली शुणिकी लाइन में छिड़ा है आम आसिलु बाकी पूरा बर्बाद माने समस्ते बसी सारा पर रियलाइज कर ना एटा बेकार किंतु माने जेमिति टाइप रो दोलीटा हेची हाएस्ट अच्छी बाकी सेमिति घर ना तो गोटे एंजॉय ही लगुन इच्छा होता लोक मैंने समस्ते पलांतु कहीं बेकार आसुच्च समय नष्ट करिकी घंटे समय से बर्बाद कलापर एठिकी आम फाइनाल गोटे भल जगह को आसिलु ये सब राजस्थानी जिनस हार ब्रेसलेट इयरिंग्स आम गोटे हार ब्रेसलेट नीलु जोटा कि बहुत माने भल होता एठी अर्घस न्यूज चैनल तरफ गोटे स्टेज होता गोटे मेलोडी टाइप होता जोटी कॉमेडी डांस सब टाइप होता लोक मैंने भी देखुले आईटा हूँ आदिवासी हेयर ऑयल जोटा कि बहुत ट्रेंडिंग रे अच्छी सेटा भी बाली यात्रा रे बसची आईटा विभिन्न प्रकार माने सबू डिस्ट्रिक्ट रु तांकर स्पेशल जोटा से टाइप रो सब जिनस बस ड्रेस ये सब जिनस देखो पूरा माने सब प्रकार भेराइटी एठी भी मिलूची आ एटा देखो राजस्थानी जोता बहुत ही सुंदर लगुतला तो आम एटा बुझु माने एई जगहटा सबुठ सुंदर लगुतला माने गछरे जो एमिति लाइटिंग एटा माने देखिबा पई बहुत भल लगुतला एटा होचे सेल्फी पॉइंट माने मु जा करे से कॉल लोग बाली यात्रा
ମାନେ ଯେତେ ବୁଲିଲେ ବି ସରୁନି ଆହୁରି ମାନେ ରହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଫଟୋ ବି ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଉଠିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାଜସ୍ଥାନୀ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ପାଖରେ ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ପାଓ ଭାଜି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସେମିତି ଥିଲା ମାନେ 2000 ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି ଥିଲା ବାକି ଡ୍ରେସ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା ଆମେ ନେଲୁନି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ବୁଲି ବାଲିକି ବୁଲି ବୁଲିକି ଯାହା ଉପରେ ନଜର ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଉଛୁ ଏମାନେ କହିଲେ ମକଟେଲ୍ ମାନେ ପିଇବେ ତ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଆଉ ମାନେ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଥାଳି ରଖିକି ରସିରେ ଯୋଉ ନାଚ ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗ ମାନେ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଥିଲା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ଗଛରେ ଏତେ ଲାଇଟିଂ ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଅଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାନେ ଗାର୍ଲସଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ବେଶୀ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା ଦିଦି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର କିଛି ମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଏହା ଏକ ଅପରାଧ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବାସ୍ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା କିଛି ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନ ମାନେ ପୁରା ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ବୁଲାବୁଲି ଆମର ଏତିକି କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଥକି ଗଲେଣି ବୁଲିଲେ ତ ସରିବନି ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ବାକି ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଭିଡ଼ ଅଧିକ ଦିନରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ସେତେ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହେଉଛି କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟିଂ ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଲେ ମାନେ ଏଠି 3ଟା କି 4ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଗଲେ ଆରାମସେ ଦିନର ବି ଟିକେ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ରାତିର ବି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିପାରିବେ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ଆଉ ସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ ହଁ ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ ଅଟୋବାଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲୁଟି ହିଁ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ ଥରେ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମିଳିବ ଆଉ ଜିନିଷ ହଁ ବହୁତ କିଛି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ମିଳୁଛି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।